Yun na guys, tapos na guys. Ensaladang talong at okra with fried galunggong. Yan na guys, mag-eat na tayo. Pag ganitong ulam talaga guys is my favorite. Pag matanda na tayo guys, mga ganitong ulam na lang dapat ang kainin. Diba? Sige na guys, at kami mag-lunch na. Lunch na tayo. Chuk. 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 Ay, pa-shout out nga, Joy. Pa-shout out to Team Lumot. Hello po. Yay! Kalinga Brab, pa-shout out naman. Ay, shout out po. Shout out po sa inyo lahat dyan. Team Lumot kamo. Team Lumot. May group. Hello guys, good morning, good morning. Ang ulam for today's video guys ay ensaladang talong. Ayan, tapos okra. Kasi na guys, iwan ako ng panghalo. Sibuyas, kamatis, pinya. Complete mo naman guys, wala yung sibuyas kahon. Ayan. Tapos partneran natin na itong isda.
Lagyan na natin ng okra. Si okra. Lang sa'yo. Ayan, guys, walang videographer. Eh. Ba't na walang videographer? Shoutout sa lahat. Ayun, kalabaw tayo. Isa talaga, guys. Ay, malinis yung kamay ko, ah. Napakulit.